Baliktad din sa atong pagpadaguban karon sa tulumanon inyong alagad sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro. Karon ato na makauban si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno. May buntag, Mayor. Ay, Rom, may buntag. Sorry na late. Ditas, may buntag. Tanan yung mga kauban, may buntag. And, of course, atong mga kaigsunan sa Dakbayans Cagayan de Oro, may buntag kaninyo. And entire northern Mindanao, may buntag ug tibok kalibutan. Good morning. Biyernes man karon, Mayor, sumutats Yeah. kita og mga national issues. Game. Si President Duterte tuwa sa Japan o usa sa iyang nakuha dito nga mga kaayuhan para sa Pilipinas. Mao kining iyang pag-aghat usab sa mga Japanese businessmen nga magbuo puhunan din sa Pilipinas sa natad usab sa turismo. Yes. Well, ang Japan is one of the leading investors, foreign investors in sa atong nasod. And our relationship with Japan has been very strong and very, shall I say, fruitful, no, for both countries. And of course, Japan, ang gobyerno sa Japan and the people of Japan have been very much involved in extending assistance din sa ato. Dilas Cagayan de Oro, tibok Northern Mindanao, tibok Mindanao. To name a few, kanang atong container port terminal diha sa Taguluan, that was funded by JBIC, no? Japanese funding agency. Kining atong flood control project din sa Cagayan River, both sides of Cagayan River. Gikan sa Bunbon, pengos Balulang, gikan sa Makabalan, pengos Makasandig. Dako-dako ang funding support niya na sa JICA. And then, daghan pang uban, no? In fact, from this radio program, I will proceed to a hotel ay naay atong project with JICA and some Japanese groups relating to education, no? Kuangil kayo, no? Kalisa Diyos may kayang atong relasyon. We have many locators from Japan diya sa atong dinhi sa Misamis Oriental ug Cagayan de Oro, including, of course, the first locator sa FIVIDEC. Ang first locator sa FIVIDEC, and this was in the 70s when FIVIDEC was established, was the Kawasaki Group. Sila tag-iya ng Philippine Center. No, and then, of course, many other Japanese major groups are also here in Misamis Oriental and Cagayan de Oro, like Pilipinas Kao, the Kao Group, no, and many others. So, kuang kayo, very, very strong and very robust, and I would say very productive ang atong relasyon with Japan. So, salamat po nagbisita sa presidente dito sa Japan to reciprocate Prime Minister Abe's state visit din sa atong nasod not long ago, where dinhi siya sa Mindanao ipaingon, no? I remember when he came to Mindanao for a state visit, I was asked, together with the mayor of General Santos, Mayor Rivera, Mayor of Butuan, Mayor Lagnada. The three of us were asked to join the welcome party for Prime Minister Abe. And dito kami sa function, apelon ta ato si Mayor Sara sa Davao, but she was not around that time. Siguro she was in another function. So kanalang pag-ila-ilagod. And kay ang Japan, by the way, has put up a consular office here in Mindanao, located sa Davao, no? So dagan na mga, in fact, ang inauguration is sometime this month, no?
dili lang ko maka-attend because of my eye operation, but consular office is going to be inaugurated this month, if not has just recently been inaugurated. Kana para dinis Mindanao. And of course, dagan mga ahensya sa Japan na very, very much involved din sa ato. JICA, JBIC, and mga Japanese groups, business groups, dagan kayo. Thank you, sir. It's Good morning, Mayor. Yeah, good morning, Ditas. Mayor, mangayo lang ko sa imong opinion about aning ilang gi-suggest na usab pagbalik sa mandatory na ROTC for our senior high school. Makaayo ba kini, Mayor, or mas maayo ba nga wala na lang kini and magpadayon lamang gihapon sa Abi ni mo, Ditas, when I was in high school, ang amo niya to was PMT, Philippine Military Training, and then sa college katunod na yung ROTC, no? First year, second year, and dili sa yon kapoy kay tindog-tindog ka, marcha-marcha, and bulad sa inyo? and dili sa yon. It's one of the most unadmired subjects, and the word unadmired can even be a polite word, no? But then, of course, abi nimo ang tuyo mo po diana is to strengthen, to fortify, to upgrade, and ensure nga magmaligunon ang patriotism sa mga bata, no? And patriotism requires, as a basic ingredient, love of country. You cannot be a patriot unless you love your country. And kanang ROTC, although kapoy, but naikuan niya na, no? Ang idea mga diha is you're part of a reserve force. And what is the reserve force for? Para ka na sa defense, sa atong nasod, with regard to external aggression. And every country has that, no? Ako ang gigana, that's part of the process of inculcating love of country, nationalism, ana. And some other countries do that differently, no? But I would say most of the countries kuan pagani mandatory pag yun, no? Mandatory yun. Although naagi po yung magpalusot, pero sa ako okay lang. Okay lang. Ang kuan lang budiha ditas kay unta maayo nga programa ang dili ba susceptible of being abused, no? Mo man ang hinungdan nga nung ROTC before was phased out. Kaya daghan mga abuso, no? And apparently those abuses were not curbed and minimized, no? So motong the decision was made nga undangon na lang para ulay chances of abuse, no? Pero mo lagi, I can understand the desire, the revival of the plan para lagi sa love of country and patriotism, nationalism, the sense of belongingness, those things, no? But I hope nga kung buhaton man, which I will not be opposing, siguraduhon lang po nga walay room for abuses. Okay, murag katong before, Mayor, murag na issues of hazing man siguro to, murag inana no, sa mga upper class Dili na. lang naiuban nga paliton ang no, baligya. Munang katong mga sapian, hindi na Dili sila mo kigpalito naman nila. Oo. okay, kining sa Yes, sir. uban nga nasud, ako lang i-follow up sa question ni Ditas, Mayor. Kining sa uban nga nasud panalitan sa Korea. Kung sa mo ikasulti, Mayor, nga kung ang bata magedad og 18 anyos, mandatory nga magserbisyo sa nasud. Mo lagi, that's Mahimo precisely. siyang sundalo. Precisely. Yes. Yes. Ang panalitan ibutang diri sa Pilipinas. Okay ka na sa ato. Well, we're one step lower than that, no?
ang ROTC gani galisod na ta. Galisod na ta. I-terminate na gani. Pasundalo pa. Pero sa ako, I don't mind. Lugar ka na mga inana. Basta, kuan lang ka. Abi ni mo ang Korea, kuan mo po, tungod sa sitwasyon po sa Korea, you very well know, Korea went through a very brutal civil war in the 1950s, no? And up to now, although lipay there had been many activities jointly between the North and the South na opening, loosening of the stringent separation rules, no? Lipay ta ni ana, pero siyempre with the nuclear kanang missile testing sa North Korea every now and then, di gyud makatulog ana ang taga South Korea, so kanang mandatory training sa military is something that is a must in the circumstances. Depende man na Rome sa case to case, no? You don't follow what a country does simply because that country is better than you or richer than you. You have to look at the circumstances. And for South Korea, that is something that we understand is a requirement and must be a requirement. Kalisa Diyos kita sa Pilipinas, wala may threat nga sa Maniana, o kung naaman o galing kining sa South China Sea, no? Pero it would be foolhardy for us to even think about possibly engaging in a conflict, armed conflict with China. Di gid makaya, di gid sad angay kuan gid niya na ang solusyon niya na must be diplomatic. Mo shift ko mayor about sa basura. Kini bang basura nga gikan sa gawa sa nasod kadto dinhi sa Pilipinas. Nganong ingon ana ka sayon nilang pagdala dinhi sa Pilipinas. So unsay naa sa Pilipinas nga dinhi man nila dadon ilang basura. Dili. Inani ang kuan Rome. The whole world now, or over the last few years, the whole world has gotten very much conscious, very much aware of climate change, environment issues, so solid waste management, hazardous waste management. Stricto kayo na, Rome. Stricto kayo. Tanaw ni mong mga international standards yan na stricto gid kayo. And it's not easy. Let's say naaka sa country A, B or C, let's say to D, atong ikumpara ang upat ka mga nasod. Itong una, wala masiguro stricto kayo na, pero over time, na-realize naman sa mga eksperto, dako kayo ang damage to the environment, to sanitation, hygiene, the health of the people, the safety of the people. Dako kayong epekto sa improper or irregular handling of waste, no? Waste in general, ay sa i-appeal ang hazardous waste. Abi ninyo, mobiya na kita ni sa Pilipinas, as early as the last decade, naanak ka ng Solid Waste Management Act na pasar. That law mandated sirhan ang tanang open dump site as early as 2005. Kita sa Cagayan de Oro, it took us some time to close that. Kaya wala man na series sa previous administration. We wanted to close that when we took over 2013, pero di man mag-cooperar ang City Council that time. Karon kay sa Diyos na sirhan na. Pero abi nimo, ngano man, I wonder if you had asked, ngano man istrikto man kay nasod ana kanang sa solid waste management. Ang usa sa mga rason niya na Rome, kanang open dump site na anay waste nga mo resulta ana sa garbage nga na deposit diha. Na kay open siya, so walay management. Asa mo paingon ang waste kanang iyang duga. Kanang iyang duga. Na kanang iyang duga Rome, dito na mo kanaog ka na dito si lalom syuta. Mo join ka na dito sa tubig. So, kung ang atong source sa tubig
is groundwater. So, buto sa bot, gakuha kitag tubig imnon, tubig ikaligo, tubig ihuga sa plato, etc. Gikan sa yuta. Na dito sa ilalom sa yuta, nakasagol na dito ang tubig, nakasagol na dito itong mga duga sa waste materials nga wala maayo pag manage. Mao ka ng risgo. Now, countries have realized that. Bisa din sa ato, na naman, mo ba itong balaka ako kay ina na may report of kanang leche, kanang duga mo na itawag na anong duga. Anyway, so countries have been very strict. Kita karon ga sunod kita sa nasod. So, labi na sa hazardous waste, no? Asa nimo itago ang hazardous waste? Wala kay na special handling ana rom di na nimo malabog-labog lang sa bisan asa nga basura. Na ay special handling ana. Mao kana ang problema sa ubang mga nasod. Let's say hazardous waste, hospital, etc. Aman nila ilabog. So mas barato pa sa ila nga ina lang ikargas barko. Sunod dito i-ship sa mga ubang mga nasod nga maluya ang environment protection, preservation laws and enforcement. Mao kana sila. Mo din ang makasulod din sa Pilipinas. Ila ka nang wala sila lain malabugan na. So, palusot, that's illegal. That's illegal. Ang ilang hugaw, dinhi nila ipadala sa ato. And the cost that they incur in doing that is still cheaper sa cost of disposing that properly sa ilang nasod. Unang crucial na kayo. Now, kanang mga istorya lagi nga kanang mga waste gipang dala din sa tuguluan. Sus, kulba to kayo. Kulba to kayo. Ang question lang, Mayor, ano po makalusot man sa... Well, enforcement na ditas. Enforcement. Nakato, kung mo itong na-issue sa some officials diha sa may Fibidec area. Kay, hindi magiging na siya angay makasulod. Dili gid angay makasulod under any conditions. Kaya kung striktuhon lang yun, dili man na dapat Di na gani kinalan gamiton ang word striktohon. Kung tarungon lang. kung tarungon, okay. Pagsunod sa Di na kinalan strikto. Tinarong lang. Okay, Mayor, siguro, last question na ba? Sige. Mayor, Come on. kana mautan na lang ko, no? Could you please enlighten us about aning pag-choose og House Speaker sa Congress? Kay murag atong maingon nga the fever is on now no sa ilang mga pagpili dito karon, which includes Amy Marcos, Velasco, Cayetano, and Si Amy is not senador naman sa Amy. Si Imelda siguro, yung mama, I don't know, nagdagan. Pato sila, Mayor, no? Yang anak, pero I don't know. Too early to aspire for the speakership. Mayor, kanang unsa man ang politics behind aning pag-choose Well, of speaker? inani ang proseso. Ang proseso lang ato istoryahan kay proseso. kay politika di ta mahuman. Proseso sa pagpili. Under ang sistema manggunana, ang both houses of Congress, the Senate and the lower house, ang leadership niya na mag-agad sa mayoriya. Mayoriya. And what unsay bot pasabot sa mayoriya? Mayoriya is at half plus one. Mo ka ng majority of all the members. So, siyempre, you want to be a leader or you want to be a leader, muna imong target to get the majority to vote for you. Now, actually, ang election of the speakership will take place sa 4th Monday of July sa Buntag. Kay sa hapon mo man ang SONA. Kay Congress starts its regular session on the 4th Monday of July of every year. No? And so, ang sequence of events lugar karon,
election has been done, proclamation has been done, ang sunod na lang dayon is assumption. Karong June 30 noon time, where all of the congressmen-elect, all of the senator-elect will assume office. No? All those elected in the last election. Now, and then pag-assume nila, so they will now be regular members. Pero ang official function sa Kongreso will begin still on 4th Monday of July. That's when the Congress will open under the Constitution. Now, so wala may speaker karon nga kuan, as a matter of norm, procedure, ang speaker has to be elected before as soon as the Congress is open, no? So actually ang opening sa Congress happens in the morning, not in the afternoon. Ang afternoon activity is just the SONA, State of the Nation address. But earlier in the day, the more other important event is the election of the Senate President in the case of the Senate and the Speaker of the House in the case of the House of Representatives. Open election siya, Mayor, Yeah. or secret balloting? Open na. Kuan man na, kuan magina, kanang klaruhay yun. Kay kinsa katong mobutar sa nakadaog nga speaker, nakadaog nga Senate President, becomes a member of the majority. Kinsa katong nagbutar sa wala makadaog nga Senate President or Speaker of the House, becomes a member of the minority. And siyempre, ang committees will be dictated, the chairmanship of the committees will be decided by the majority, whether in the Senate or in the House. So, you could just imagine, karon everybody is jockeying, not because they want to be Speaker or they want to be Senate President, but because they also want to be committee chairman. So everybody now is talking to everyone, calling up everyone. Kay ilang ga-sense kinsa ba ang llamado, kinsa ba ang makakuha sa mayoriya. Kay og makakuha sa mayoriya, dito sila muuban. Para appeal sila sa mayoriya. Sunod, labi na og ano grasya kanang second termer na or third termer, labi na third termer na may protocol diya nga chairman kagyud sa committee. So you would not want to bet on a losing candidate. Dito kagyud sa winning candidate, and you will automatically be a chairman or a member of the Commission on Appointments, as the case may be. Now, pero naiuban sad nga dili gyud kay nakasabot na sad sila nga whoever will be Senate President, whoever will be Speaker of the House will be one who is being pushed also by Malacañang. Siya normal magina nga because Malacañang wants to have a kaabag diha sa Senate and kaabag diha sa House. So although they will deny it, but it's natural. Ang Malacañang will also help their choice. So Malacañang also has a choice, although posibleng Malacañang will have 2 or more choices. And then bahalag kinsayana nila, no? Although posibly sad nga they will only have 1 choice. Now, depende na sa how Malacañang will handle it. Now, like I said, Malacañang would be interested nga kaabag ang leadership sa both houses of Congress para sa iyang legislative, iyang agenda nga na ay legislative support. Mo biya ng lugar, separation of powers, pero kinahanglan po nga magtinabangay. No? Maglisod ka nga naa kay babag, no? Lisod Dapat na kaabag. dapat kaabag. So mangita gid nagkaabag yapon, normal ka na ditas. At it would be in fact unusual. I'm tempted to use the word foolish, no? Pero of course national level naman na.
it would be unusual na Malacanang dili manghilabot. They would want somebody there nga ilang kaabag. Normal ka na. And it is expected. It is a must. Although, again, because of the principle of separation of powers, dili na nila klaruhon. Di na sila magpasabot nga openly mo ingon nga, I want Senator so-and-so to be the Senate President. I want Speaker Congressman so-and-so to be the Speaker. Dili na nila i-announce, but they can be read. Ganong dili i-announce, ganong dili sila open, out of respect sa separation of powers principle nga naa enshrined sa atong Batakang Balangod. Separation of powers. Three independent bodies. So muna, positioning na. Pero again, like I said, it's not as if nga katurang interesado mag-speaker ang galihok karon. Pati katong interesado mag-committee chairman. Galihok na sad karon. Now, who are those? Katong mga third termer, katong mga second termer. Kaya kung first termer ka, medyo awkward unless you are somebody like former President GMA, first term niya, speaker dayon. Okay? Former president man siya. No, pero kung first termer kang neophyte, ay na lang. Ay, wala pag sapian ka kaya, ay na lang ambisyon, kay lisod kayo. Anyway, pero nasa uban, let's say, katong oposisyon, di na sila mga ambisyon, ana. Ang ila is, pugong na lang. Ang ila is, mangimbitar na sila sa mga kauban nila dayon sa minority. In my first term of Congress, I ran under lakas. And ang gidaog ato sa presidency si former President Erap under LAM. Ang lakas candidate ato, I think, was JDV, who lost, no? So, after the election, dagan pa kayong lakas ng daog. Pag assume, dagan kay lakas. So, first week, nanawag na si Malacanang si FVR. So, I remember, first time na ko ato Malacanang. May akong pagdaog pa ito. No? Pagtungan ako, mga 200 congressmen pa, alipay ko. Dagan pa man di ay. Dagan. Pero, pag-abot dito sa doon lagi ang fourth Monday, wala rami mag-30 na. Kaya namalhin naman, kay mo matong panahon nga si Congressman Villar wanted to be speaker. Villar was part of Lakas, pero he bolted sa grupo ni President Erap and nangimbitar siya. So daghan nag-join sa iya. In the end, ang nabilin sa Kongreso with Lakas, wala rami mag-30, led by then Congressman Sunny Belmonte, who became the minority floor leader. Pero ako niadto, I was invited to be part of the majority, pero I felt nga di man siguro di maayo manang lukso din ko diretso ko ay sa mauutan. Pero sa ako sad lugar I felt nga that was the mandate given to me with the people of my district. So I stayed with the minority. Pero kini karon sigurado ni nga ang party list na they're non-partisan, di ba? But they will form a group and sila among themselves, they will also be jockeying for leadership position. Look, that's normal. Dito sa mga nakadaog, muna nanggawas na karon mga ngalan. Of course, Speaker Alvarez will be interested. Alvarez, Velasco, dungga naman iyang ngalan, even before the election. Cayetano po Ligarda. Cayetano, of course, si Ligarda sa Senate na siya. Si Loren? Kuan naman siya, congressman naman siya. Mo ba? Sa kuan sa Antique. Okay. Si Loren ba din, ha? Oh. Okay. And
I'm sure gusto sa I don't know pero I don't know pero anyway their respective bases. So the Vivo more sad mayor ba? Vivo na. Kaayo nga. Vivo na na ay mga kuan diha, mga horse trading diha, normal ka na. Okay, ikaw ditas, you want to join my group? Okay, I'll commit to you this committee. Na. Napoy vote buying mayor. Uh, Milyon ko no. I don't know. Tag 1 million I ko don't no. know, but basta ako, let me just say this. I am very proud nga we won the speakership in 2001 without buying a single vote. Katong kang Belmonte. Pero kuang kato sa katong sa before the katong regular election. Kay you remember 1998 si Villar ang speaker, and then 2001 early 2001 si motong impeachment noong 2000, and then after the impeachment 2001 wala na si Villar as speaker. So dito February of 2001 Sonny Belmonte became speaker for the first time. And I am very proud nga katong pag-elect ang Sonny Belmonte as speaker, not a single centavo was spent. Okay, last na lang, sir. Pero all other elections, I don't know. Last na lang, Yeah. Mayor. Mag-matter ba kung ang imong pagka number 1 sa election sama sa case kang Senator Villar? Yes, only for succession purposes. No? Okay, under the Constitution, Presidente, Vice President, and then hindi gani ang Senate President man. Dili gani ang number 1 senator. Pero sa local, Mayor, Vice Mayor, number 1 councilor. Okay. Yes. So, dito dili taas. Oo. Pero other than that, usara gyapon ka miyembro of a collegial body. And same prerogative, same benefits, same limitations as any other member. Walay ka, dili ingon nga kay siya number 1. So she is entitled to be the leader of the whether Senate or the House or the Council. And remember in 2013, kauban ako at that time si former councilor Candida Rimbang. Na she was number 1 sa first district. And number 1, I think sa may way of finding out also kinsay number 1 sa entire city based on population, the number of voters, and then the number of votes na nakuha. Na proportionate calculation niya na. Anyway, wala pa magduha kasi mana after pagsugod sa City Council. Gato siya sa opisina. One afternoon, ato siya, suko siya, may. Suko siya sa konseho. Kung ano man. Ila kong gideclare nga out of order. Out of order. Sunod, siyempre, kung ang yun, nasultigin sa niya nga, wala siya kaya sila hibalo nga number 1 ko. Pero kuan ba to, nakasabot sad ko why she had to say that. Pero mo lagi na, I had to explain to her. And ko, diha sa konseho, wala na yung numero diha, whether you're number 1 or number 8, you are all the same. You are all the same. There is only one number that you have to observe, the rules. The rules lang. And of course, the majority. Now, munang kuang gyud, importante kayo ang mayoriya. Which brings me, nganong grabe ako paningkamot para sa gusto gid ako hangyo sa katawan nga kaabag ang kauban. Kay siyempre para lisod mong kayo og babag. Lisod kayo og babag, no? Tanan nga imbis nga serbisyo ang atong tuyo na lahi na inoon ng imong atimanon kay babag man ang usa ka ahensya nga
ang ngayon ta nimo kauban. So muna nga kuan kana importante gid kay kaabag. Tanang levels. In fact, tanang aspects sa kinabuhi. Kaabag importante gid kayo kaysa babag. Mayor, salamat gid Yeah, kayo sa salamat, inyong pagdali Rom. sa Radyo Pilipinas. Salamat Rom, Ditas. Sa inyo tanan, salamat. Have a nice weekend everyone. May buntag.